अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी हिफाज़त फरमाए। आज हम बात करेंगे कि हम 7 से 14 साल ये जो एज ग्रुप है इन बच्चों की तरबियत किस तरह कर सकते हैं। इससे पहले हमने बात की थी कि हम 2 साल तक की उम्र के बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं, और जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि हम 3 से 7 साल की उम्र के बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है तमाम नाज़रीन से कि आज की इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी देख लें, आपके लिए ज़रूरी है। जहाँ तक बात है 7 से 14 साल के बच्चों की, ये बच्चे इस एज में सीखते हैं, इनमें ये चीज़ डेवलप होती है कि सही और गलत क्या है, सही और गलत रास्ता कौन सा है। ये एथिक्स सीखते हैं, ये मोरालिटीज़ सीखते हैं। और इसके बाद का जो एज ग्रुप है 15, 16 एंड 17, ये बच्चे सही और गलत रास्ते को इख्तियार करते हैं। इस पे खैर हम बाद में एक डिटेल में वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि चूँकि इसका जो नेक्स्ट एज ग्रुप है उसमें बच्चे सही गलत को इख्तियार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इस वजह से ये जो 7 से 14 का एज ग्रुप है ये बहुत अहमियत रखता है। याद रखिएगा, इस एज ग्रुप के बच्चों की तरबियत करते वक्त अगर वालिदैन से छोटी सी भी कोई गलती कोताही हो जाए तो इसका इसका नुकसान, ये बच्चे अपनी आने वाली ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि ये पूरे ख़ानदान को, वालिदैन को, कहते हैं मुहावरा है, लोहे के चने चबवाते हैं। इसलिए ये बहुत सेंसिटिव एज है, इसमें वालिदैन को बहुत ज़्यादा संजीदा होकर बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देनी पड़ती है। आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से 3 से 4 काम हैं जो वालिदैन को करने चाहिए। सबसे पहली और सबसे अहम बात, अपने घर का जो डिसिप्लिन है उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर लें, उसको बहुत सख्त कर लें। उससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि आप हाथ में डंडा ले लें और हर वक्त मार कुटाई शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक आइडियल फैमिली है, वो 7 से 14 साल के बच्चों की तरबियत किस तरह करती है। मिसाल के तौर पे एक आइडियल फैमिली है, वहाँ पे 7 से 14 साल के बच्चों की तरबियत हो रही है। वहाँ पे जब फजर की अज़ान की आवाज़ आती है तो सब उठ के बैठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद वालदा जो हैं वो छोटी मोटी अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देती हैं। वालिद साहब ने शोर मचा दिया, मेरे जॉगर कहाँ है, मैंने वॉक पे जाना है, वो वॉक पे चले जाते हैं। घर के जो बुज़ुर्ग हैं, दादा हजूर हैं, दादी हजूर हैं, वो अपनी तिलावत वगैरह कर रहे हैं या अपने कामों में मसरूफ़ हैं। गर्ज़ ये कि हर छोटा बड़ा तिलावत कर रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है। उसके बाद ये लोग आते हैं, फ़्रेश होते हैं। जिन्होंने स्कूल जाना है वो स्कूल के लिए तैयार होते हैं, जिन्होंने ऑफिस में जाना है वो ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। शाम में जब सब ये इकट्ठे होते हैं तो खाने के टेबल पर सब मिल के बैठते हैं, सब मिल के बैठ के खाना खाते हैं, और सब अपनी अपनी जो प्लेट है, अपने बर्तन हैं, वो ख़ुद किचन में छोड़ते हैं। ये डिसिप्लिन है इस घर का। उसके बाद फिर वालिदैन बच्चों को लेके बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी ना किसी टॉपिक पे ये बात शुरू कर देते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ कि वालिदा बच्चों को आज लेके बैठ गई, आए मैं आपको बीबी आमना के बारे में बताती हूँ, बीबी आमना कौन थी। या आइए हम देखते हैं कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल क्यों हैं। बच्चों को रोल मॉडल के बारे में बताएं। हर मुसलमान का रोल मॉडल हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो क्यों हैं, आए उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। फिर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है, कायद-ए-आज़म कौन है, उन्होंने पाकिस्तान कैसे बनाया। या किसी दिन वालिद साहब बच्चों को लेके बैठ जाते हैं कि जी आइए मैं आपको बताता हूँ कि आइंस्टाइन कौन था, उसकी क्या इजादात थी। ये टॉपिक्स हैं, डिस्कस करते हैं। या किसी दिन बैठ जाते हैं कि जी हम देखते हैं कि रमज़ान की क्या फ़जीलत है, रोज़े की क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है। मजहबी टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। नमाज की अहमियत क्या है, फ़जीलत क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। ये लोग अपने बच्चों को की मजहबी तरबियत भी साथ साथ करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि देखिए, बच्चों को इस सब के साथ थोड़ा सा उनके लिए खेलने कूदने का वक्त भी, या उनको उनके टीवी वगैरह या उनको फ़न के लिए कुछ होना चाहिए। जिस बच्चों को थोड़ी देर के लिए टीवी के पास छोड़ दें, कोई टीवी चैनल ऐसा लगा के दे दें जो जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ाएं बच्चों को, और
آپ بچوں کو سلا دیں، بچے سب سو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ بچے ڈانٹ کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے اگر نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، تو نماز پڑھنا اور نمازی ہونا 2 الگ چیزیں ہیں. بچہ آپ کے خوف سے نماز تو پڑھ لے گا، لیکن بچہ نمازی تب بنے گا جب والدین خود نماز پڑھیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی آنے والی زندگی کو بہتر کریں، تو آج دور حاضر میں اپنا قول و فعل درست کریں، اپنی زندگیوں کو ری شیپ کریں، ان کو اپنی زندگیوں کو بہتر کریں، اپنی اصلاح کریں، تاکہ آپ کے بچے بہتر زندگی گزار سکیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا ایک بہت اہم کام ہے جو والدین کو کرنا چاہیے کہ بچوں کو سوشلائز کریں. اس ایج گروپ کے بچوں کو سوشلائز کریں، میکسیمم سوشلائز کریں. مثال کے طور پہ بچوں کو ساتھ مسجد میں لے جائیں، کوئی فوتگی ہو گئی ہے وہاں لے جائیں، کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی فنکشن ہے، وہاں ساتھ لے جائیں. آپ شاپنگ پہ آپ جا رہے ہیں تو وہاں بچوں کو آپ ساتھ لے جائیں. اس سے بچے اپنے سراؤنڈنگ میں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بچے آبزرو کرتے ہیں. لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اگر کوئی آپ ایسا دیکھیں، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے بچے کے دماغ پر اس کے منفی اثرات آ رہے ہیں، کچھ نیگیٹیوٹی ہوتے دیکھیں آپ، تو اس وقت آپ نے بچے کو روک ٹوک نہیں کرنی. بچے کو دیکھنے تھے اس وقت، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. لیکن جب آپ گھر آئیں تو بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں. ڈسکس اس طرح سے کریں کہ بچے سے اس کی رائے لیں. بیٹا ہم شاپنگ کرنے گئے تھے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فلاں دکان پہ ایک آدمی چوری کر رہا تھا، اس نے وہاں سے چیز اٹھا کے اپنی پاکٹ میں ڈال لی. آپ کے خیال میں اس نے کام صحیح کیا؟ کیا اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ بچے کی رائے لیں اور پھر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. یہ ہے طریقہ 7 سے 14 سال کے بچوں کی تربیت کا. اب ایک اور کام ہے جو بہت ضروری ہے کہ دیکھیے یہ جو بچے ہیں 7 سے 14 ایج گروپ کے، یہ بچے نا سوال بہت کرتے ہیں. اس کی ایک ریزن ہے. دیکھیے ہم لوگ جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم خاموش ہوتے ہیں، ہم چپ ہوتے ہیں، لیکن ہم سوچنے کے بعد بولتے ہیں. لیکن جو یہ چھوٹے بچے ہیں 7 سے 14، یہ بچے جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ سوچ رہا ہے تو خاموش ہوگا. بچے کے ذہن میں جو آیا، جو اس نے سوچا، وہ ساتھ ہی فوراً سے ساتھ بولتا رہے گا. میں وہاں گیا، میں وہاں لیٹا ہوا تھا، میں نے وہاں پہ یہ کھایا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ. بچہ جو سوچ رہا ہے وہ بول رہا ہے. تو اگر آپ بچہ کی کویسچن کرتا ہے اور آپ اس کے سوال پہ تنگ آ کے اس کو ٹوک دیتے ہیں، چپ کر جو یار، کیا کی بات ہے کرنے والی، کیا آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے سوال پہ اس کو سوال کرنے سے نہیں روک رہے، آپ اس کو سوچنے سے روک رہے ہیں. کبھی سوچنا نہیں ہے، بچے کی سوچ کو محدود نہیں کرنا، اس کو روکنا نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ بچہ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دیں. اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو بجائے یہ کہ بچے کو چپ کروانے کے، آپ اس کو بولیں بیٹا اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ، آپ ایک کام کرو، آپ گوگل کر لو یا آپ یوٹیوب پہ چیک کرو اس کا آنسر کیا ہے، پھر آپ مجھے بھی بتاؤ کہ اس کا آنسر کیا ہے، تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو. یہ چند چیزیں ہیں جو 7 سے 14 سال کا جو ایج گروپ ہے، ان بچوں کی تربیت کے لیے کرنا ضروری ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.